Imbag nagsapatay amin. Amen. Kaya tumakda tayo, mararag tayo. Inga idaulo ni Pastora Lady. Mararag tayo. Ako kin Diyos na agyam kami kidating aldaw, sipot ka mamati kami, nga babae itigrasyam, ada kami dito nga agumong mananap nagala kami sa Santo Tawatan ni Apo Diyos, iti panakibiyang, Espiritu Santo Apo. Kaduan na kami Lord, kata lukat mo dagiti. Panakaawat ni Apo Diyos, kadagiti sasan, kastamit Lord, tulungan Apo, adal kada kami ti sasan. Dawatan ni Apo Diyos, nga pag may saan na kami ti Espiritu, sinduat mo, kan Apo, tapno, maawat ni dagiti sasan, Apo Diyos. Kastamit Lord, nga, sakit natin dagiti puspuso ni Apo Diyos, anya makadagiti nga makayayo Lord, nga ada nga makita ang inisa na kami, tapno ada nga maawat ni bendition si dating aldaw. Lord, ikumit mi so amin nga aktibidad si dating aldaw. Si kahit maitan-off kin maidayo. Kat Apo pulutam iti so amin nga aramaton Apo, tumakday iti ko iti pulpito. Apo tagmiti so amin nga panagyaman mi kay panagdaya mo, panagdayaw mi at sikot taday iti dawatan mi kinapataganagan ako mi Jesus. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Morning. Brother Efren, saan mo datoy? Isa ka na. Kaya Idi Domingo, inadal tayo nga roti, the doctrine of sin. So, tinsuro ni Pastora tayo, idi Domingo, daytoy doktrina, ay doktrina sa panakaisalakan gayam. The doctrine of salvation. So, adal na idi Domingo, kat i-recap tayo garot. Daytoy ti sursuro ti intag nga mayalubog kadagiti na santuan a sursurat eskritura ti panakaisalakan babaan ti parabor iti Apo tayo nga Hesu Kristo. Pangilawlawag ti panakaisalakan na adal tayo di Domingo. Apay ang masapol ti maisalakan. May katlo kat dakkel apatid ti panakaisalakan. Kasatno ang may salakan tayo, ebidensya ti panakaisalakan, namnama ti panakaisalakan, ken ti talo at tulak, talo at agad ti panakaisalakan. Ket nalpas tayo dahito nga inadal idi Domingo. Di ba, Pastora Lady? Ket adatay nga ro dito'y artikulo 6, chapter 6. Ket adalan tayo daytoy the doctrine of salvation. Sampay naman tayo samot Pastora, sorry. Tayo samot nga Pastor Daytoy. Ada tayo letter B. Letter B. Win. Tapos ada tayo letter C. Dakol apatay kita nakaisalakan. Di ba sa Edna? Alati ko. Kita man dyan notes mo. Agora tayo kita tayo ka di dyan notes tayo. Letter C. Dakkel apatid ti panakaisalakan. Ket adagarot ti talong panakailawlawag iti dakkel apatid ti panakaisalakan. So ituloy tayo marod daytoy adal iti doktrina ti panakaisalakan. Ket umuna ti amin amon tayo no anya ti meaning na iti salvation. The assurance of salvation. I-definition na ti assurance of salvation, kaya't kunana di garod ditoy, kaya't possessing salvation, possessing the Lord Jesus Christ. Salvation is eternal life. It is the life of God. It is a divine life. If I possess eternal life, then I am saved. Saved for time and eternity. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Makita tayo nga ro dito John 10:28-29. Who may have assurance of salvation? Of course, we will have to receive our Lord Jesus Christ
as a personal Savior. Kat kuna nga ano dati John 1:12, but as many as receive Him, to them give Him the power to become the sons of God. Number 2, to those who believe in Jesus Christ, John 3:16, whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. He that believe on the Son hath everlasting life. So, dakkel patid, ti pannakaisalakan, iti maysa nga kararwa, no bigbigen na, nga ni Apo Iso Kristo, iso iti Diyos, ken anak iti Diyos, iso nagbaling nga tao, nga iso na iso na mutlaan ni Apo tayo, nga imbaba na iti pagka-Diyos na, imay ti rabaw ti daga, ta dati plan and purpose na, tapno iso na ti mang tubos kinya tayo. Kaya dakkel apateg ti panakaisalakan, number 1, nagatang tayo iti dakkel apateg kunana. Kaya mabasa tayo iti 1 Corinto 6:20 ken chapter 7 verse 2:23. Nagatang tayo ti dakkel apateg kunana, sinno tinanggatang kanya tayo. Iti napalabas nga nasuro tayo, naggatang tayo iti dakkel, iti dara ni Apo Iso Kristo, nga iso tinang tubos jay dara na jay cross ti Kalbaryo, iso na kat nagbalin nga dakes, tapno na isalbar na tayo amin. Kay di Old Testament ti panakatubos iti basulda, kaya't mangala dati maysa nga animal jay tupa nga without blemish, dahil katwa perfect. Awan iti awan ti butok-butok na, awan ti diferensya ti naunagan na, ken iti physical appearance na, iso daytoy ti pantakip lang iti basulda. Ngem ni Apo Iso Kristo once and for all in alay na ti biyag na, para kanya tayo amin ijay krus iti Kalbaryo. Number 2 nga rod, ginatang na tayo ni Kristo, iti napatid adara na. Hindi akas dijay impalawag tatay, isuna iti nanggatang, tinubos na tayo, babaan iti dara na. Mabasa tayo garod dati dya Aramid 20:28. Pangaasim ta pakibasa man Sister Edna dya Acts 20:28. Acts 20:28. Acts 20:28. Ano daw yung maruti, pagpagiyukan ti aming haapan, nga impaiwan ti Espiritu Santo para kayo. When aiwanan ni ti Iglesia ti Diyos, sa ginatang mababayan ti dara ti anak. Ginatang na tayo nga rod, iti dara ni Apo Diyos isunga, kailangan nga bantayan tayo, iti kararwa tayo. No ginatang na tayo, at dati karbungan na, diyan may isang nanggatang, tas pangarigan, napangkagimatang, iti may isang sanikwa, may isang cellphone, bagin di jay. Kasi kagarot tinanggatang, tas tamot kinaapo Diyos, ginatang na tayo, babaan iti dara na, kukwa na tayo, ni Apo Diyos, ni Apo Iso Kristo, ginatang na tayo, babaan iti napatid adara na. So dahito iti kayat mga sarwen. Iti number 3, nasubot tayo gapoti ipapatay, kendara ni Kristo, ejay krus. Galatia 3:13, ken Efeso 1:7. Pastor Sally, ay lady, pakibasang man,
Urailaan jay Galatia 3:13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a Yes. curse for us, for it is written, "Cursed is everyone who is hung on a tree." Naisalakan tayo nga rod ti dusa, panlusa. Anya di nga panlusa. Papatay, ipapatay ti gapo iti basol, spiritual death. Ngam gapo kinaapo tayo nga Hesus Kristo nga isuti ng subot kada tayo. Ken iti ipapatay na kantay nagayos nga dara na ijay krus ti Kalbaryo na subot na tayong marod. He redeemed us. He redeemed our sins at the cross of Calvary. Letter di garod, kasatno ang maisalakan tayo. Number 1, kuna na nga rod dito'y, patsyen ken bigbigen, asikakat managbasol ka. 1 John 1:8-10. When, kakabsat, patsyen tayo ken bigbigen tayo, nga si tayo kat managbasol. Romans 3:23, all have sinned and fall short to the glory of God. Awan it is sino man nga hanga nagbasol, amin tayo nagbasolen. Once nga nayanak tayo, natawid tayo di nga basol. Kat daytoy nga basol, maawan lang, maisubot tayo lang daytoy nga basol, babaan kiniapo tayo nga Hesus Kristo. Iso kati number 1, patsyen, kan bigbigan asikakat managbasol ka. Ha, kaya't nasa uwen nga, nusika nga tao kat nasingpet, hang kagat aramid ti basol, hang ka sasaw ti dakes, amin nga bilin, kat tungtong palen, kaya't nadaluskan, hang ka basbasolen, haan kakabsat. Once nga nayanak ti maysa nga tao, natawid nan dati nga basol, kini Eva kin Adam. So nga, number 2, mamati ka kin Apo Hesus Kristo. Believe to our Lord Jesus Christ. Aramid 16:30-31. Mamati ka, patsyen ni Apo Hesus Kristo. Number 3, umawag ka iti Apo ket agbabawi ka. Siyempre, nang runaan na nga mamati tayo kinaapo Hesus Kristo. Ken bigbigan tayo nga si tayo ket managbasol. Nun aramid tayo daytoy ket umawag ka iti Apo. Agkararag ka, umasideg ka kinaapo Dios nga agbabawi ka. Lord, forgive me for all my sin. Agbabawi ka kenkwana ti kinamanagbasol mo. Aramid chapter 2, 27-38, pakibasam Sister Hannah. Acts 2, 27-38. 7-38. Amen. Okay, verse 27, Hannah. For you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption. 28. You have made known to me the paths of life. You will make me full of gladness with your presence. Amen. Yes. Brothers, Mm. I may say to you with confidence about the patriarch David that he both died and was buried, and his Yes. tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that God has sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne. He foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, for did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we all are witnesses. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. For David did not ascend into heaven, but he himself said, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand, until I make your enemies your footstool. Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you have crucified. 37. Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the
shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Yes, amen. Acts 2:38. Nangasabang nga rod ni Pedro. Idi nag-ascendon ni Apo Diyos, isuda nga rod iti, nangasaba iti, panagbabawi, panakaisalakan iti may nga tao, nga kararwa. Isu nga sinaludsod ni Pedro, no anya ti aramiden da. Ket kuna ni Pedro, repent and be baptized. Any one of you, in the name of our Lord Jesus Christ. Dahito ikat baptism of repentance. Kailangan nga agbabawi tayo, ti amin nga basbasol tayo kini Apo Hesu Kristo. 2 Peter 3:9. Pakibasam ulit, Sister Hannah. 2 Peter 3:9. The Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Amen. Dakkel nga rod iti, maited iti, agbigbig nga isunakat managbasol. Ken mamati kina Apo Hesu Kristo, ken idawat na ti amin nga kabasulan na iti sangwanan ni Apo Hesu Kristo. Number 4, awaten. Awaten mo ni Kristo di tauneg ti pusom akas personal mangisalakan. John 1:12 and 13. Sister Hannah, pakibasa mo ulit. John 1:12. Wala na? But to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God. Yes. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yes, amen. Dahil nga rod, kuna na nga rod dito ay awaten. Awaten man ni Kristo. Dita unag ti pusom. Pastrikam ni Apo Hesu Kristo. Dita unag ti pusom. Si pupusom nga awaten ni Apo Hesu Kristo. Ken dawatan nga isuna ti Lord and personal Savior mo. So, ibagbaga na dito John 1:12-13. Si pupuso ka nga rod nga mangawat kina Apo Hesu Kristo nga iso ti Lord and personal Savior mo. Dahito ikat, dagito'y steps iti repentance. Dahito'y steps ti mangdawat iti panakadalos iti basol iti sangwanan ni Apo Hesu Kristo. Number 6, ipaduyak-yak mon ti pamating iti publiko. Kasapulan pa'y ngarod nga ipaduyak-yak ti pamating. I-declare mo iti faith mo iti publiko kunana ti public. Taga Roma 10:9-13 ken Hebreo 10:19-26. Sir Hannah? Romans 10:19. But I ask, did Israel not understand? First Moses says, I will make you jealous of those who are not a nation. With a foolish nation I will make you angry. Romans 10:19. Diyan pa Hebreo 10:19-26. Hebrew 10:19. 10:19-26. Hebreo 10, chapter 10, 19 hanggang 26. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us, through the curtain that is through His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Amen. But as hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works,
not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Verse 26, for if we go on sinning deliberately, after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Amen. Kagamin tinampa sa amin na daytoy ni Apo Jesucristo, isu nga ti may isang kararuan nga masigag kini Apo, ipaduyak-yak na iti pamati na iti publiko nga ni Apo Jesucristo isu iti Lord and personal Savior mo. Number 7, at biyag ken aktakder ka iti sao ti Dios kunana. Taga Roma 10:13 ken 10:17 ken 6:123 mabasa tayo nga ro daytoy. Chapter 4, 17:25 ken Habakuk 2:4 agbyag ka babaen ti di magaraw apan mati iti sao iti Apo Dios. Kailangan agbyag tayo ken taktakderan tayo iti sao ni Apo Dios. Kuna nabasahan tayo nga ro Roma 10:13 chapter 10:13 Roma. Basahin tayo man ti English. 10, chapter 10, 10 to 13. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess that are saved. As the scripture says, anyone who trusts in him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of our Lord will be saved. For everyone who calls on the name of our Lord will be saved. Una na nga ro dito kailangan nga di ka nang ibuyak-yak iti pamatin kina Apo Dios. Agtras ka nga ro kinyana. Una na dito agtras ka nga ro kinyana. Ito dito ibagbaga ti scripture. Ganhang kanto pulos nga mabainan. Awan iti diferensya. Kunana ditoy, musika man ket Jew, musika man ket Gentile, at paparihas nga si tayo ket mamati. Iti Apo tayo nga Jesucristo, nga isu iti nang bendisyon kinya tayo, ket amin nga mawag kinya na tinagan na kunana maisalakan. So nga importante, danagan na nga Jesus. Ulitan tayo nga rod, dahil kasatno, may salakan tayo. Number 1, bigbigan tayo nga si tayo kat managbasol. Number 2, mamati ka kina Apo Jesucristo. Number 3, umawag ka kina Apo Jesucristo kat agbabawi ka ti amin nga nagbasulam. Number 4, awatan ni Kristo dita uneg ti pusom akas personal as your personal savior. Personal savior. Number 5, mamati ka, isalakan ka. Mamati ka, ngano na ikas mo amin daytoy. Mamati ka nga si kagat na sa inaisalakan na yan. Na isurat janagan mo ijay tree of life. Nga si kankat anak ni Apo Diyos. Number 6, ipaduyak-yak mo. I-declare mo, dahi tapamatin, iti publiko, haang ka nga agbabain. Hamo nga dapat nga talikdan, nga si kaket imawat. Kiniapo nga Jesucristo nga iso ti Lord and personal Savior mo. Kat pulos to, nga di ka maibabainan. Ken, akas timbaga iti scripture, iti number 7, agbyag ken takderan iti sao ni Apo Dios kunana.
Ket babaen iti pammatin kini Apo Jesu-Kristo hanto nga magaraw dayta pammatin. Babaen iti sao ni Apo Dios. So iti nga ti adal tayo ti letter D. Ya letter E mo ebidensya ti pannakaisalakan. No nagbabawi kan iti basbasol mo ket addan ti pammatin kina Apo Jesu-Kristo, nagbibiyag kan iti sasao ni Apo Jesu-Kristo adda ti ebidensya ti pannakaisalakan mo. Number 1, dokumentado nga ebidensya iti Biblia iti Taga-Roma chapter 10 verse 11-13. Pastorality pakibasa man. Gura Inglisen tak mawatan tayo. Marigat gamin ti Ilocano ngay. Bagda gito yung ububing ta Inglesera da. Kunana ditoy, for it is with your heart that you believe, and are Yes. justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. As the scripture says, anyone who trusts in him will never be put to shame, for there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen. Dahil tingarod ket dokumentado nga ebidensya akas nabasa iti Romans chapter 10, 11-13. Ket si tayo ngay kakwa na justify den, napawalang sala tayon. Kunana, kaya nang sabon na ito'y no naipaduyak-yak tayo nga si tayo kot na nagbaso kay tinawag tayo na Apo Jesu-Kristo nga iso iti Lord and personal Savior tayo ket dakkel daytoy nga ebidensya nga si tayo ket na isalakanen. Kunana, iti kaunggat iti puso tayo, mamati tayo nga si tayo ket na isalakanen. Ket ipan nakakita, pan naka-ebidensya na daytoy ket napabaro tayo. Number 2, nakinuneg nga ebidensya, pamaneknek ti Espiritu Santo. Pakibasa di Romans 8:14-17, pastorality. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. For you Amen. did not receive the spirit that makes you slaves again to fear, but you received the spirit of sonship. And Amen. by him we cry, Abba, Father. Yes. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. Nakinuneg nga ebidensya, iti pammaneknak na daytoy ket iti Espiritu Santo nga isu iti aggargaraw iti biag tayo. Isu na iti amin nga manggagayad ken mangprotektar kenya tayo ken isu ti manglawlawag iti amin nga pamati tayo kina Apo Jesu-Kristo. Daytoy iti nakinuneg nga ebidensya iti Holy Spirit nga isu iti agtatrabaho iti biag tayo. Number 3, nakinuwar nga ebidensya. No adda ti nakinuneg, adda mo ti nakinuwar nga ebidensya. Amuyo iti pamati iti oneness. Nguyo iti ebidensya kano nga iti maysa nga oneness ket maysalakan at idag nga buok. Nagayad nga bado, kilalaki, napintas nga pukis, gan nakatrobinize, nagijay iti pamati da iti kanagapuak nga rod ti oneness. Ket ti panakasalakan, panakadalos iti maysa nga kararwa nga ebidensya inside and out. Kunada, di inside, di garod faith tayo. Nga po di Espiritu Santo iti tagargaraw iti biag tayo. Iti ebidensya kano iti akinruar nga physical nga bagi tayo ket makita iti kinaatiddag nga buok iti babae kin naggayad nga panagbadbado. Anya serbina daytoy nawamot lang pagbalbaliwan na. Di po ba? Ket kunana nga daytoy tinakinruar nga ebidensya napabaro a panagbiag kunana.
Ejay 2 Corinthians 5:17. Therefore, kuna na, pastorality, iulit mo When manan. man be in Christ is a new creation. Behold, all things are done. Behold, all things are new. Naadal tayo nga rod daytoy. Transformation. Adda iti napabaro a panagbiag. No, si tayo idi ket na mahilig iti chismis. Idi naawat tayo na Apo Diyosen haanin. Pati hilig tayo nga kat mangirawara, wara gawag iti sao ni Apo Diyos. Idi kat mahilig tayo. Maanya ti biag iti karuga tayo. Ngayon iti nababaro tayon haanin. Tati pagbibiyagan tayon iti sasao ni Apo Diyos. Kat ni idi kat nga kat makibarbarkada tayo iti madi. Na barkada, idi napabaro tayon kay kayak tayon. Iti makikuy-kuyo, iti kakabsat tayo kini Apo. Diya iti ebidensya na. Kakabsat at dati transformation. Ta iti maysa nga na born again, haan nga agbaliw iti rupa, hang agbaliw iti panagkawkawas, panagkawkawas ken itsura, iti bagi kundi ket ijay ti ebidensya na kaya't makikita ilawag iti biyag na transformation. Dahil tigaro ti ebidensya ti panakaisalakan, documented ti ebidensya, iti number 1, nga si tayo nga ikat na born againan. Number 2, adda ti panagbalbaliwan, iti kaunggan, iti biyag ti maysa nga kararwa, nga iti Holy Spirit iso iti at tartrabaho iti biyag na. Number 3, ti makinuwar nga ebidensya, ket adda ti transformation na. Letter F, namnama ti panakaisalakan. Di ko na nangarod ditoy, assurance daytoy. Assurance of salvation. Adda dyan librong basis of assurance of salvation. Kuna nangarod daytoy, ipalpalawag na ditoy, can assurance be based on feeling? Adda ba ti assurance ti panakaisalakan? Diyan emotion mo. Diyan marikriknam. Diyan panagrikriknam. Kunana. No, never. Kunana. Satan might control or influence our feeling. Dito pa iti may kadwa. Health, weather, circumstances, and environment affects feelings. Kunana. To some, entering salvation is a real emotional thrill. There are no feelings at all to others. So feelings cannot be our guide. So nga di recruit na emotion. Hanga daytoy iti agibagbaga nga basis tayo iti assurance of our salvation. God has given us 3 things upon which to base our assurance. Ada talukan no nga banag nga mangibasi iti assurance of salvation. Number 1, the witness of the Holy Spirit. Kunana, the Spirit Himself bear witness with our spirit, the Spirit ni Apo Diyos. Ganda ito'y Spirit tayo. Kaya't may maysa. Kunana, that we are the children of God. Romans 8:16. The Spirit will have been convicting of sin. Diba? Sino kung convicting niya tayo, nagbasbasol tayo. Diyan, Holy Spirit. Makonsensya tayo. No, marikrik na tayo diyan konsensya. No, si tayo ngay kat nagbasol. Taada diyan Holy Spirit na mangpulpuldit kinya tayo. Hoy, madiray ta kang ramidon. Kunana. So nga di diyan ka mariingan tayo mat. Agbasbasol tayo manen. Now, His gracious ministry is changed. In a believer, the Holy Spirit speaks peace to the soul and grants an inner rest that confirms to the individual that he really belongs to Jesus Christ now.
Galatians 4:6 po nana. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Nyati kaya na sa undi, Abba, Daddy, kunana. Ama. The close relationship ti may isang anak ken ama, kanayon nga awagan, iti anak, iti Daddy, Papa, Ama, Tatay. Ket daytoy nga ikat at simsimbolo iti close relationship da nga adda ti relasyon da nga dua. The Holy Spirit gently whisper to my spirit, you are a child of God now. Si tayo kay kat anak na tayo ni Apo Diyos. Awan ti panagbalbaliwan na dayta. Akas nabasa tayo dijay kasatno nga maisalakan tayo. Dagay step na no kasatno tayo nagpasubmit kini Apo Jesu-Kristo. Ket no nagpasubmit tayo adda daytoyan assurance. Adda transformationen. Adda assurance ti salvation tayo. Number 2, the Word of God. Very often the Holy Spirit witnesses through the written word in 1 John 5:10. Anya ti ibagbaga na ditoy. He that believeth on the Son of God had the witness in himself. Sino tag-witness namanan? The Word of God, when the Holy Spirit. Also in 1 John 5:13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Condition, believe, resolve, and know. If the devil comes and tempts you to doubt your salvation, put your finger on this verse and rebuke the devil in the name of the Lord, of our Lord Jesus Christ, and Satan will flee from you. Say to Satan, kuna na dito, no, dugduda ka, iti salvation mo. The Word of God says that if I believe on Jesus Christ, I have eternal life. I believe on Jesus, therefore, I have eternal life. I am saved. My sins are forgiven. I am on my way to heaven. Let the Word of God be the foundation on which you build a strong assurance. Then others will come to you seeking one who speaks with authority of eternal things. Other verses of Scripture upon which to base assurance of salvation. And John 5:24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believe on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but it passed from death unto life. Believe. Always believe that you are the children of God. Always believe that our Lord Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Believe that your name has been written in the tree of life. Believe that you will be with the Lord soon. And by Him, all that believe are justified. Napawalang sala tayong lahat. From all things, kunana. Those who meet the condition of believing are justified. Lagi dyan, mamamati lang. Kat di dyan iti ma-justified, mapawalang sala. And He, Jesus, said unto her, or He, thy sins are forgiven. Luke 7:48. When the sins are removed, the path to heaven is open and clear. For whosoever shall call upon the name of our Lord Jesus Christ shall be saved. Romans 10:13. If I have called on the name of our Lord Jesus, I am saved. Number 3, the chains of life transformation. Let's begin number 3, that when everyone around sees the change in us, transformation, and assures our own heart that we are saved, truly a child of God, truly born again,
We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. This is a positive sign exemplifying salvation in 1 John 3:14. So, as Christian, we are a new creator in Christ. 2 Corinthians 5:17. And this is manifested in new affection, new likes, new dislikes, new love, and new hatred. The power and presence of evil habits are gone, confirming that I am truly saved. Mamati tayo. Nga si tayo kat naisalakan. Mamati tayo nga si tayo kat natubusan. Iti ima ni Satanas. Nya dayo na tayon. Iti kabasulan. Si tayo kat na sanctifyan, nadalusanan, na isisiparaten, iti lubong, iti kabasulan, iti lubong, iti baro nga biyag. Ora na nga ro dito. Agsubli tayo dito. Ijay iti namnama ti pannakaisalakan ni Kristo nga addaken ka. Una na. Number 2, nagbalin ka nga anak ti Dios gapu ti pammatin ken Kristo nga anak ti Dios. John 1:12. Saan ka mapapabainan iti imatang ti Dios ti pammatin ken Kristo. Ano maminsan ngay katwa adajay ngay bain. Mabain tayo nga maibagbaga nga si tayo ngay kat na born again. Ada ba jay rit na tayo nga dijay no maminsan? Ni maikoy-puyog tayo kadagi jay anpay nga namati kina ako Diyos. Ada ba jay rit na tayo nga dijay? No, adta tayo ijay siyempre ang maiwasan. Iti mapanti party panagkukumpuyog. Maibagam ka di kadagi jay nga tattao nga si kangay kat napabaruanan ti biyan. Na born againan. Amuyo idi adak ti oneness. Idi rin warak ti oneness masabat ko dagi jay at idag ti buknak na nagayad ti badpado na nga isuda ngay kat member ti ka-member ak idi ti oneness. Amuyo ti raramidak aglimlim may nga. Pero may ti panaglimlim man ko. Ngayon tinapanakmot laang nga di rin warak dito yung oneness. Talagang sinumpungak iti agadal ti sasao ni Apo Diyos. Mauawat ako nga dajay nasuruta nga pamati gayam awan na ja assurance sa salvation. Ang nga ti connection natin pan nakaisalakan at idag ti buok kan nagayad nga bado. Ang muyo naririing-riingak idi na opera ak jay Hong Kong. Jay Hong Kong na opera anda ka kuskusan dadagita buok. Agbado ka iti pang-hospital. Anya nga iti connection na dijay salvation. Dijay ti question mark ko, iso nga idi rimwarak to hospital, na nagbasbasak iti sasao ni Apo Diyos. Idi addaak iti hospital. Ijay ko nga naadal kan, babaen mo't laang ti Holy Spirit nga nang lawlawag kinyak. Maawan iti physical appearance iti salvation. Kundi kat ya kaunggan nagdakkel. John 3:16 lang nan uray balibaliktado ni dijay awan ti connection ti physical appearance kundi ya kaunggan iti puso. Nga mamati ka kina Apo Kristo patyang masikakat nagbasol. Kat dagita nga basbasol ipaduyak-yak mo, i-declare mo. Kung ibagam nga sikakat managbasol. Dawatan ti panakadalos mo, panakapakawan mo. Kina Apo Kristo nga isulang iti pag-awagam. Ken pangtudam. Nga panagdeklaram nga sikakat managbasol ken awaton isulang. Kasapulan nga adda iti maysa nga ni Apo Kristo nga iso ti pagdawatan, iso ti pag-asikgam
nga si kakat managbason. Hanga jay ki aramidan tayo idi nga manong kwa nga nakabado ti puraw. Nga mabang kadya sangwanan na kat ibagbagang nga ako siya ti managbasulak. Dahil ti nagbasulak. Nagsawak ti dakas, nagtakawak, nagkubitak. At kunanan tumod yung nakapuraw, mapangkadya suli, kat i-recite mo na ito. Awan, ibanar na, diba? Kastamat, idi adaptiveness. Anya ti connection na di jay, physical appearance, awan. Hanga di jay, ti ebidensya, ti panakasalakan, kundi jay kaunggan, kundi pamati, nga si kakat na isalakan. Babaen kini Apo Jesucristo. Di po ba? Amen ko ba? Nawatan ba? Dagito'y katutubong ubing? Amen. Number 3, kuna na, saan ka ang mapabainan? Iti imatang ti Diyos, di pamatin ken Kristo. Proud ka pa ang mangibago. Nga siya nga ikat born again Christian. Siya kat Pentecostal. Mabainak ibagbagak nga siya nga ikat kastoy. Proud ka mangibaga. So nga jay association mi. Iti association mi nga babakot nga senior. Manunga tahunan nga di da kami pakpak-tak-tak deren. Sumot lang nga ison lilid ti prayer. Nagatibdagan ti oras nga panagkararag. Ipuon na nga irugi. Nga i-recite. Dagijay nga karkararag. Nga nagaputi puso. Di anak nga makatagpal. Imbagak nga hantay mo't amin nga ikot, dito'y nga ikot, agpatpada iti pamati. Mabalimba nga i-respect tayo ti maysa kun maysa iti pamati na. Mabalimba nga numaminsan kat dahi ti mangilid ti prayer, numaminsan kat dato'y kastoy met, ni kastoy met. Nagungot da. Ngem hanak nga nabainan, very proud nga nagisuggest. Nga siya nga ikot, born again na, Pentecostalak, kailangan nga aglidak magti-prayer. When si ka sister, no, ure pa'y tatang, ure pa'y tatang nga oras, aglidak ti prayer. Najay, kakabsat, kailangan nga proud tayo, iti pamati tayo kini Apo Jesucristo, pamati tayo nga si tayo kat nakalbaliwan. We are a born again Christian. Pentecostal tayo. Si tayo kat member, iti Jesus loves you. Taawan ti may salakan, iti relihiyon. Kundi kat may salakan ka, iti pangmatin kan relasyon mo, kini Apo Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kat po na nangarot, takdar ka, iti babaan, iti pangmati. Stand up with your faith. Kuna na. Saan agaputa retreat nam? Not about your feelings, but with your faith. Kuna na, nga di feelings, nga di emotion, kundi di faith. Number 5, kuna na, di mo pukawan, iti inanamam. Hebrew 10, 22-24, pakibasa datoy Sister Hannah. Napatid datoy number 5. Hope. Kuna na datoy. Hebrew 10 verses 22 to 24. Pastor, ako hindi kasi nang time out. Verse 23 kuna na. 22. 22 kuna na. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Amen. With our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope Yes. without wavering, for he who promised is faithful. Kailangan nga danamnama hope.
Nung nagbasol tayo, tiday ti nga oras, dumawat tayo, ti pamakawan tayo. Ket, dalusan na tayo, ken, pakawanan na tayo ni Apo Diyos. Awan, iti patinggana na daytoy. Nga, panagdawat, iti pamakawan. Nga mamuang ay gargagara. Iti basol. Once nga namatikan, kat amumon, iti basol. Kailangan ang iwas-iwasan tayo. Kailangan ni Holy Spirit nga iso iti mangkat kadwa kanya tayo nga kanayon tapno agbasul kan ket kwa kul dito na kan. Di ba? Letter G kunana ipalpas tayo nga rod datoy nga Adam tallo atukad ti pannakaisalakan. Nalpas past tense. Number 2 present tense. Number 3 future. Imatang. Number 1, napalabas. Past tense. Naisalakan tayon manipod ti dusa ti basol. Well, di mo na nga panagdawat tayo iti pamakawan. Kiniapo Diyos. Digya iti umuna. Nga si tayo ngay kat naisalakan. Naisalakan ada transformationen. Number 2, agdama. No, naisalakan tayon, na born again tayon, ket dahil tukad ti panakaisalakan manan ti agdama, kunana, maisalsalakan tayo manipod ti pannakabalin ti basol. 1 Thessalonians 5:23 Ken 24, Sister Hannah, please. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 kunana. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. He who calls you is faithful, he will surely do it. Amen. So, we are the church of God. Kailangan nga daytoy nga bagi, kararwa, ken the Spirit. Kailangan nga masasanctify. Taaw addalat tati panakabalin ti basol. Anytime, masarap tayo iti basol. Haan nga, kaya't nga sa uwan nga, jay umuna nga panakadawat mo ti pamakawanen, ket napakawan ani nga basol mo uray dahi ti present tense. Ken daytoy is masangwanan. Awan di jay nga doktrina kakabsat. No nagbasol man tayo tata, nagbasol tayo. Nga kailangan nga dumawat tayo ti panakadalos tayo. Haan tayo nga mamati, once you are saved, you are saved. Adda iti debate kanyak iti adda kami iti Bible school nga ti pamati na once you are saved, you are saved. Kana duma-duma nga pamati iti agkakaklase iti adda iti Bethel Bible School. Ket kunana dijay may isa nga kabsat, once you are saved, you are saved. Kasat no nga panaknakam. Nga once you are saved, you are saved. Apay hang kanto na tagbasulan. Dahil ti madamahang kang agbasol. Kasat no nga takdaram dijay nga masave ka. Kasat no natay ka kat nagbiag ka iti tatanga oras kay kat nagbiag ka iti basol. Kasat no ka nga may salakan. Kat iti mapan lang kat may salakan, jay dungaw dawat iti panakadalus. Nga ora iti agdama, panakadalus iti basol. Kasat no ngay, kunami, nuni, lakay mo, ket nangiyawid, iti partner na, ijabalayu aksepan, pakpakawan lata ako na nako, pakpakawan ng magarod, nga hayaan ang kadi, taday tangay kat maki-anhangid ka, itong tolerit mo, basol nila kay mo, basol mo matlang, unami kinyana, tapta dijay nga ko apan na, adati may isang nga kaklase mi,
Inkamang na iti senior pastor, the teacher me. Kat dinamag na dijay, apay pastor, once you are saved, uray na basbasol mi, lakay ko kung mangiyag iti asawa naman ng balayan. Hanak ba dang nagbasbasol? Una nang naikat. Once you are saved, you are saved. When? No, once you are saved, naisalakan tayo, diyo mo una, nga panakaawat tayo, na born again tayo, na the transformation ng kailangan lang, ipanagdalos ingana ti, sumangkot iti ipapatay, ken isasangbay nga umay, ni Apo Jesucristo. Una na. Iso nga di jay, once you are saved, kailangan nga i-expound mo di jay niya, kaya nga sa uwin, kaaddamat iti sekta, nga once you are saved, ngim ipanpalawag na lang. Once you are saved when? Once you are saved, nga mamati ka, nga sikapot na isalakan, na isuratan, janagan mo, the tree of life. Haanan nga ma-iribukar, haanan nga ma-ribukabong dayta. Haanan nga mabaling, nga ma-delete. Ma-delete lang dayta, no, at karoon katikalos heart. No, at tiwalagkan, iti pamatin, hanga iti kwa simbaan, iti tiwalag mo di pamatin, kinapo sa Kristo, taltalikodamon ni Apo Jesucristo. Di jay iti nuang nagdawat ti pamakawan, ingga ti sasakbay ni patay, sigurado, mapan ija impyerno. Kasi tayo kat tao, adalat ta ti basol. Dito irabaw ti diga, ingganan tayo nga matay, inggana nga umay ni Apo Jesucristo, inggana haan nga magunaw ti lubong, adalat ta data nga basol, iso nga iyad adal nga rod, dahiti doctrine of sin, doctrine of salvation, anya dagijay tukad ti panakasalakan. Nga kaya nga sa uwen, ngano na idawat mo, iti panakawan, panapakawan iti basol, na born again kan ti babaan iti pamati ni kinapo sa Kristo. Haan, kabsat, kailangan pailaeng ti sanctification, iti present, inggana iti future, inggana ti uumay ni Apo Jesucristo kan patay. Amen po ba? Adaba sa ludsod, no antay mauawatan, wano panakanayon, iti daytoy nga adal pastorasan ay lady tani malpasan. Masapol nga rod, may salakan tayo, mainipod, iti basol tayo. So nga tata, uray niya nga oras, uray niya nga panawan, pagbasol tayo lata. Yet, amin nga daytoy, nga panagbasulan, once nga si tayo nga ikat, mamati tayo, nga si tayo kat na isalakan. Napakawan na tayo na Apo Diyos. Nabaknang, nalawak, malawak, iti grasya ni Apo Diyos. Ti parabong na kat nabaknang. Dati step by step, dagijay kaya na sa uwan nga basol, pan nakaisalakan tayo, ken iti tukad, iti pan nakaisalakan tayo. Amen po ba? Panginoon, maraming salamat po Diyos sa oras na ito. Maraming salamat sa iyong paggabay. Maraming salamat po God Lord sa panakadalos Apo Diyos iti baspasol mi. Amumi Apo kan patyen mi nga si kami kat naisalakan kan naisurat dagiti nagnagan mi iti babaan iti panakabalin mo Apo the tree of life Father God. Kat mamati kami Apo ti dayti nga oras Apo Diyos tagkaduan na kami iti Espiritu Santo nga isu iti mangmangted iti konsensya signal no si kami katagbasbasol Apo Diyos. But Lord, iganam nga rod Apo ti puso mi iti bubukal Apo nga bagini ket idatong mi Apo kinka ti daytoy nga bagi as your church Apo Diyos. Nakantanayon Lord nga makaliliwa kanayon Apo Diyos nga si kamigay kat makaiayo dita imatang mo Apo. Ket Lord di dato mi nga ro daytoy nga oras ken aldaw Apo.
ti panaka tagumpay apo ti daytoy nga adalmin ti daytoy nga oras apo. Ket Lord, sika apo ti trabaho iti sumaruno nga aramiden mi apo daytoy nga aldaw kaduan na kami nga na iti papalpas na ti daytoy nga serbisyo. Iti dawat mimot nga rod apo ti panarabay mo ida Pastora Sally ken Sister Mel aglalo apo kini Brother Joel nga madama apo Dios nga isuda nga ikat Lord sa sikasun dati ipakatay iti inana apo. Ket Lord kakararag mi apo iti comfort mo. Ket Lord isabat mo apo amin apo nga kasapulan da ti daytoy nga oras ingana apo malpas iti dudulin apo ti ina ni Brother Joel apo Dios. But Lord idawat mi apo iti daytoy nga oras Lord nga gabayam apo ti maysa apo kada kami. Idawat mi nga rod apo ti amin nga dagitoy iti victory apo iti nagad mo in Jesus name we pray. Amen. Mga TMC tayo kata. Di, nasulot yun.